रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो क़िबला जिस पर तू पहले था, इल्ला लिनअलम, मगर इस वास्ते के मालूम करें, मन यत्तबिउ के कौन ताबे रहेगा रसूल का, मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़बैहि, और कौन फिर जाएगा उल्टे पाँव, व इन कानत लकबीरतन, और बेशक ये बात भारी हुई, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु, मगर उन पर जिनको राह दिखाई अल्लाह ने, वमा कानल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, और अल्लाह ऐसा नहीं कि ज़ाया करे तुम्हारा ईमान, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत शफ़ीक निहायत मेहरबान है। खुलासा तफसीर, और असल में तो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने काबा ही क़िबला तजवीज़ कर रखा था, और जिस सिमत क़िबला पर आप चंद रोज़ कायम रह चुके हैं यानी बैतुल मुक़द्दस, तो वो तो महज इस मसलहत के लिए था कि हमको ज़ाहरी तौर पर भी मालूम हो जाए कि उसके मुकर्रर होने या बदलने से यहूद और गैर यहूद में से कौन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा इख्तियार करता है और कौन पीछे को हट जाता है और नफ़रत और मुखालफत करता है। इस इम्तिहान के लिए इस आर्जी क़िबला को मुकर्रर किया था, फिर असली क़िबला से उसको मनसूख कर लिया, और यह क़िबला का बदलना मुनहरिफ लोगों पर हुआ बड़ा सकील, हाँ मगर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सीधी तरीक़ की हिदायत फरमाई है, जिसका बयान ऊपर आ चुका है कि अहकाम इलाहिया को बेचूं व चरां कबूल कर लेना उनको कुछ भी गरा नहीं हुआ, जैसा पहले उनको खुदा का हुक्म समझते थे अब उसको समझने लगे। और हमने ये जो कहा है कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला गैर असली था, इससे कोई शख्स ये वसवसा ना लाए बस तो जितनी नमाज़ें इधर पढ़ी हैं उनमें सवाब भी कम मिला होगा, क्योंकि असली क़िबला की तरफ तो न थी। तो इस वसवसा को दिल में ना लाना, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे नहीं कि तुम्हारे ईमान के मुतालिक अमाल मसलन नमाज के सवाब को ज़ाया और नाकिस कर दें, और वाकई अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों पर बहुत ही शफ़ीक और मेहरबान हैं। तो ऐसे शफ़ीक और मेहरबान पर यह गुमान कब हो सकता है, क्योंकि जिस क़िबला का असली या गैर असली होना तो हम ही जानते हैं, तुमने तो दोनों को हमारा हुक्म समझकर कबूल किया, इसलिए सवाब भी किसी का कम ना होगा। मारिफ व मसाइल, काबा की क़िबला नमाज होने की इब्तिदा कब हुई? इसमें सहाबा और ताबईन का इख्तिलाफ है कि हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में जब नमाज फ़र्ज़ हुई इस वक्त क़िबला बैतुल्लाह था या बैतुल मुक़द्दस। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल यह है कि अव्वल ही से क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, जो हिजरत के बाद 20, 16, 17 महीना तक बाकी रहा। उसके बाद बैतुल्लाह को क़िबला बनाने के अहकाम नाज़िल हो गए। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मक्का मुकर्रमा में यह रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान नमाज़ पढ़ते थे, ताकि बैतुल्लाह भी सामने रहे और बैतुल मुक़द्दस का भी इस्तकबाल हो जाए। मदीना पहुँचने के बाद ये मुमकिन न रहा, इसलिए तहवील क़िबला का इश्तिहाक पैदा हुआ। और दूसरे हज़रात ने फरमाया कि जब नमाज फ़र्ज़ हुई मक्का में तो मुसलमानों का इब्तिदाई क़िबला के बैतुल्लाह ही था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला भी बैतुल्लाह ही रहा था, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में मुक़ीम रहे बैतुल्लाह ही की तरफ नमाज़ पढ़ते रहे। फिर हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बैतुल मुक़द्दस करार दे दिया गया, और मदीना में 16-17 महीने आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहले क़िबला था यानी बैतुल्लाह, उसकी तरफ नमाज में तवज्जो करने का हुक्म आ गया। तफसीर कर्तबी में बहवाला अबू उमर वासी को असल कौलेन करार दिया है, और हिकमत इसकी ये बयान की जाती है कि मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाने के बाद चूँकि कबाइल यहूद से साबका पड़ा, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मानूस करने के लिए उन्हीं का क़िबला बिइज़्न खुदावंदी इख्तियार कर लिया, मगर फिर तजर्बा से साबित हुआ कि ये लोग अपनी हठधर्मी से बाज आने वाले नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असली क़िबला यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म मिल गया, जो आपको अपने आबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला होने की वजह से तबहन महबूब था।
اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا۔ اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ صحرا بیت المقدس تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام صحرا بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے، مگر آپ کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا تو ابو العالیہ نے کہا کہ اچھا، میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ صالح علیہ السلام کی مسجد کر دے گی جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے۔ دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اور جن حضرات نے پہلا قول اختیار کیا ہے ان کے نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی اختلاف اقوال کی بنا پر آیت مذکورہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا۔ القبلۃ التی کنت علیہا سے کیا مراد ہے؟ قول اول کی بنا پر اس سے مراد بیت المقدس ہے جو آپ کا قبلہ اولا تھا، اور قول ثانی کی بنا پر اس سے مراد کعبہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی آپ کا پہلا قبلہ تھا۔ اور مفہوم آیت کا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے تاکہ ظاہر طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمانبردار ہے اور کون اپنی راہ کے پیچھے چلتا ہے۔ چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض ضعیف الایمان یا وہ جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے۔ بعض احکام متعلقہ کبھی سنت کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم میں کہیں اس کی تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از ہجرت یا بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ اس کا ثبوت صرف احادیث اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ تو جو چیز سنت کے ذریعے ثابت ہوئی تھی اس آیت قرآن نے اس کو منسوخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث سے قرآن ہی ہے، اور یہ کہ کچھ احکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں، صرف حدیث سے ثابت ہیں، اور قرآن ان کو شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اسی آیت کی آخر میں بھی مذکور ہے جو نمازیں بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ بھی معتبر اور مقبول عند اللہ ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔